Good morning, good morning, good morning guys. Karon mo lang today's video. So magpamanihan ta guys, 500 pesos manihan ta. So naata karon diri ang clue nako, naata di karon sa Del Pilar Street. So Del Pilar Street sa Cagayan de Oro City sa Igpit, Kinasanghan Zone 2. So magpamanihan, ginagmay lang sa guys, 500 pesos. So at bang atong clue na to nas covered court. Covered court Giridium sa Phase 2A. So not Del Pilar, right? Tingnan ninyo guys, Del Pilar. So tadi karon sa Kalamnan. So magpamanihan ta, magmanihan 500 pesos manihan. So timan-an lang nyo guys, diri dapit sa parking both side, no parking both side. So ato ang clue na to karon. So diri ta dapit sa daplin, makita ninyo. Makita niyo na dapit sa bulak. So na green ka short. Oh, inaibutang lang nako dira. Karon ibutang nako dira ang 500 pesos. So paunahay lang gyud guys, mao ra gyud to. Hinagmay lang sa ta, paunahay lang mako kinsa gustong makikita adtong manihant na tong 500 pesos. So salamat kaayo sa mga naglantaw karon. Good morning.